Sate, Barba. Jeroga. Sate, Barba. Jeroga. Alright guys, open underbone final it. Flat track competition mga idol. Natin kayo punta sa Salay, Misamis Oriental mga idol, no? Wapo kapagbakan rin mga idol. Atong tanawan ang final hit sa open underbone flat track competition mga idol. Underbone final open! Isa naguna, kinsa na Kintoy. Hala ka niya. Kintoy. Hala ka niya. Sate, Barba. Jeroga. Open underbone final hit flat track competition mga idol, no? Sate mo Leo nangunguna. Nung Barba humabol kay Jeroga Babakalay. Grabe na eh. Di kuha ni Barba si Jeroga. Alaka. Grabe, di na makita mga guys, di na makita. Di na makita. Sate ka pong leading. Long Barbay ka na. Jeroga ka tulo. Open na, open underbone final ha. Flat track competition mga idol, no? Yun. Dumidikit na Barba. Dumidikit na. Alaka. Ayan. Jeroga ka tulo. Grabe. Alaka. Dikit na mga idol. Dikit na. Allah ka niya. Dikit na kayo. Kukunin kaya. Wow. Grabe nila to say. Lubag, bisa ka babag. Ayan na. Dikit, ayay. Kuha yun. Gainer Barba. Grabe Galvay, baka talaga sa bilong. Hala ka. Ikuha si tatay, ikuha. White flag is up. Grabe long Barba. White flag is up. Ikatalo si Jeroga. Kintoy, kaupat. Ikalima na si Baal, ikalima. Ang last, kisa na yung last. Paupaw. Champion. Underbone open flat track competition. Long Barba. Grabe Long Barba. Second, Sate. A third, Jeroga third. Grabe ka power. Kaupat, Kintoy. Kalima si Bal. So congrats mga riders. Congrats. Thank you Salay.